अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, आप सब ने चमगादड़ों यानी बैट्स को ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चमगादड़ों में कुछ की जिसामत काफ़ी बड़ी होती है और इन्हें देव कामत चमगादड़ें या मेगा बैट्स भी कहा जाता है। इन देव कामत चमगादड़ों को रात की तारीकी में उड़ता देखकर बाजू का डर भी लगता है, क्योंकि सदियों से इंसान चमगादड़ों से खौफ महसूस करता आया है। और यही वजह है कि हॉलीवुड में ड्रैकुला पर बनने वाली फिल्मों में भी ड्रैकुला को एक बड़ी चमगादड़ के रूप में दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चमगादड़ों से मुतल्लिक हैरत अंगेज़ बातें आपको बताएंगे और पाकिस्तान में मौजूद देव कामत चमगादड़ों का भी जिक्र करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। चमगादड़ दरअसल कोई परिंदा नहीं है, बल्कि ये एक दूध देने वाला मेमालिया जानवर है। मेमालिया जानवरों में चमगादड़ वाहिद जानवर है जो कि सही तौर पर उड़ सकता है। इनके हाथों और पाँव की उंगलियों के दरमियान एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको ये परों के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। चमगादड़ों का ताल्लुक मेमालिया जानवरों के आर्डर काइरोप्टरा से है। चमगादड़ों को दो बड़ी किस्मों में तकसीम किया जाता है, जिनमें पहली किस्म जिसामत में बड़ी होती है और ये फल खाती है। इन्हें दो कामत चमगादड़ें, फल खाने वाली चमगादड़ें या फ्रूट बैट्स भी कहा जाता है, जबकि दूसरी किस्म जिसामत में छोटी होती है, जिन्हें हशरात खाने वाली चमगादड़ या माइक्रो बैट्स भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ देव कामत चमगादड़ों या मेगा बैट्स का ही जिक्र करेंगे। देव कामत चमगादड़ों का ताल्लुक सब ऑर्डर मेगा काइरोप्टरा और फैमिली टीरोपोडिडी से है। इनको फल खाने वाली चमगादड़ें यानी फ्रूट बैट्स या फिर उड़न लोमड़ियाँ या फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहा जाता है। दुनिया भर में देव कामत चमगादड़ों की अब तक 197 अनवा दरियाफ्त की जा चुकी हैं, जिनमें से 4 ऐसी हैं जो सरजमीन पाकिस्तान में भी आपको नजर आती हैं। पाकिस्तान में पाई जाने वाली देव कामत चमगादड़ों या फ्रूट बैट्स की अकसाम ये हैं। नंबर 1, मिस्री फल खाने वाली चमगादड़ या इजिप्शियन फ्रूट बैट। इजिप्शियन फ्रूट बैट एक निस्बतन दरमियानी जिसामत की फल खाने वाली चमगादड़ है, जिसका सर काफ़ी बड़ा और थोतनी कुत्ते जैसी होती है। बाकी चमगादड़ों की तरह इसके हाथों की उंगलियों में भी झिल्ली होती है, जिससे ये परों का काम लेती हैं। बालक चमगादड़ों की जिसामत 15 सेंटीमीटर जबकि इनके परों का फैलाव 60 सेंटीमीटर तक होता है। इनका वजन 170 किलोग्राम तक हो सकता है, जिसमें नर जिसामत में मादाओं से बड़े होते हैं और अपने बड़े स्क्रोटम और गर्दन पर मौजूद खड़े बालों की वजह से बासानी पहचाने जा सकते हैं। इजिप्शियन फ्रूट बैट का दिमाग इसकी जिसामत के लिहाज से काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़हीन भी होती हैं। बाकी चमगादड़ों की तरह ये भी गुप्त अंधेरे में आवाज़ की लहरों की मदद से अपना रास्ता तलाश कर सकती हैं और इस खसूसियत को इको लोकेशन कहा जाता है। चमगादड़ों के कान रडार की मानंद होते हैं। ये बारीक पिच वाली आवाज़ें निकालती हैं जो इर्द गिर्द की अशिया से टकरा कर जब वापस आती हैं तो इनका दिमाग रडार की तरह इर्द गिर्द के माहौल का नक्शा बना लेता है, जिसकी मदद से ये अपना रास्ता तलाश कर सकती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये अंधी होती हैं, क्योंकि इनमें कम रोशनी में देखने की भी सलाहियत मौजूद होती है। इसके अलावा इनकी सूंघने की हिस्स भी काफ़ी तेज़ होती है। पाकिस्तान में इजिप्शियन फ्रूट बैट आपको अक्सर दिन के वक्त दरख्तों, गारों या फिर सुरंगों वगैरह में उल्टी लटकती नजर आ सकती हैं। ये कराची में क्लिफ्टन के साइल पर और लसबेला में लक बेदोक के करीब सीक लिफ्ट पर अक्सर उल्टी लटकती देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ये ठट्टा में मकली हिल्स के पुराने मकरों पर भी देखी गई हैं, लेकिन वहाँ ये अब कम से कम ही रह गई हैं। ये खुश्क और नीम सराई माहौल में बासानी रह सकती हैं, जहाँ दरख्त वगैरह कम पाए जाते हों, लेकिन इनकी खुराक के लिए कुछ फलदार दरख्त ज़रूर मौजूद हों। जंग अजीम अव्वल के दौरान बलूचिस्तान में पंजगोर के मुकाम पर कर्नल होटसन ने इनके अच्छे खासे नमूने इकट्ठे किए। आज भी इजिप्शियन फ्रूट बैट्स सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में देखी जा सकती हैं। पाकिस्तान में इजिप्शियन फ्रूट बैट की तादाद बहुत कम है और ये सिर्फ चंद एक इलाकों तक ही महदूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इसे नायाब समझा जाता है। पाकिस्तान से बाहर इजिप्शियन फ्रूट बैट मगरब में ईरान, जजीरा नुमा अरब, लबनान, मिस्र, इथोपिया और अफ्रीका और यूरोप के कई दीगर ममालिक में भी मौजूद है। बाकी फ्रूट बैट्स की तरह इजिप्शियन फ्रूट बैट या मिस्री चमगादड़ भी ग्रोह में ही मिलती है। अलबत्ता पाकिस्तान में इनके ग्रोह काफ़ी छोटे होते हैं, जिनमें 20 से 40 तक चमगादड़ें मौजूद हो सकती हैं। ये एक दूसरे के साथ जुड़कर उल्टी लटकती रहती हैं। दिन के वक्त में ये ऐसे ही उल्टी लटकती रहती हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो ये खुराक की तलाश में उड़ने लगती हैं। कराची और मलीर में इनकी खुराक ज़्यादातर अमरूद के फलों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन ये आम के फलों का रस भी चूसती हैं। इसके अलावा पकी हुई खजूर भी इनकी मरगूब ग़िज़ा है। ये अपनी खुराक की वजह से बागों में नुकसान का सबब भी बनती हैं, लेकिन चूंकि इनकी तादाद काफ़ी कम है, इसलिए ये नुकसान ज़्यादा नहीं होता। फरवरी के महीने में इन्हें कराची में बागात में सिल्क काटन ट्री के फलों का नेक्टर चूसते भी देखा गया है। इनकी ब्रीडिंग के हवाले से ज़्यादा मालूमात मैसर नहीं, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि ये मौसम बहार के शुरू में बच्चे देती हैं। मादा 7 से 8 माह में जबकि नर 18 माह में जिनसी बलूगत तक पहुँचते हैं। आपको शायद सुनकर हैरत हो, लेकिन बाकी ममालिया जानवरों की तरह चमगादड़ें भी अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। इनमें हमल का दौरानिया 4 माह होता है और माँ ज़्यादातर एक बच्चे को ही जन्म देती है।
بچے پہلے 10 دن تک مکمل اندھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت جلد گرو کرتے ہیں اور 6 ہفتے کی عمر میں ان کی جسامت اپنے والدین کے 3/4 تک ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، فلوس فروٹ بیٹ۔ فلوس فروٹ بیٹ مصری فروٹ بیٹ کی طرح جسامت میں کافی بڑی ہوتی ہے اور اس کا بھی سر بڑا اور کتے نما تھوتنی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی کافی بڑی اور پر کافی چوڑے ہوتے ہیں۔ البتہ اس کی جسامت ایجپشن فروٹ بیٹ سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور اس کا رنگ قدرے سرخی مائل ہوتا ہے۔ نر ماداؤں کی نسبت جسامت میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا رنگ اطراف سے سرمئی ہوتا ہے، جبکہ مادہ مکمل طور پر زردی مائل بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ ان کے نوزائیدہ بچوں کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ پاکستان میں فلوس فروٹ بیٹ کی کالونیاں آپ کو قدرتی غاروں اور کھنڈرات وغیرہ میں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ درختوں وغیرہ کے ساتھ بھی الٹی لٹکتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ پاکستان میں اس کی ایک پاپولیشن کراچی کے پاس ملتی ہے، جبکہ دوسری پاپولیشن اسلام آباد، پوٹھوار اور کوئمالیہ کے اطراف پائے جانے والے علاقوں میں آپ کو مل سکتی ہے۔ فلوس فروٹ بیٹ جزوی طور پر ہجرت بھی کرتی ہے، اس لیے یہ پاکستان میں زیادہ تر موسم گرما میں آتی ہے، لیکن لاہور اور ملیر میں یہ سارا سال دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کو آزاد کشمیر، مالاکنڈ، پشاور اور سیالکوٹ میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ ایجپشن فروٹ بیٹ کی نسبت زیادہ درختوں والے علاقوں کو پسند کرتی ہے۔ چونکہ ان کی خوراک زیادہ تر پھلوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے یہ باغات وغیرہ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ لاہور میں مغل پورہ کے علاقے میں واقع علی مردان خان کے مقبرے میں 1960 کی دہائی میں فلوس فروٹ بیٹ کی ایک بڑی کالونی موجود ہوا کرتی تھی، جس میں 5000 تک چمگادڑیں موجود تھیں، لیکن بعد میں انتظامیہ نے ان کی کالونی وہاں سے ختم کروا دی۔ یہ الٹی لٹکتی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہتی ہیں تاکہ ان کا درجہ حرارت برقرار رہے۔ باقی چمگادڑوں کی طرح فلوس فروٹ بیٹ بھی شام کے بعد خوراک کے اصول کے لیے متحرک ہوتی ہے۔ یہ بھی ایکو لوکیشن کے ذریعے اپنا راستہ تلاش کرتی ہیں۔ فلوس فروٹ بیٹ کا میٹنگ کا سیزن نومبر اور دسمبر ہے، جس میں نر اور مادہ کالونی میں اکٹھے رہتے ہیں۔ ان میں حمل کا دورانیہ 15 ہفتے ہے۔ زیادہ تر بچے فروری اور مارچ کے اوائل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایجپشن فروٹ بیٹ کی طرح یہ بھی صرف ایک بچے کو ہی جنم دیتی ہیں۔ ماں 2 ماہ تک بچے کو اٹھائے رکھتی ہے اور بچے سال بعد بالغ جسامت حاصل کر لیتے ہیں۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کچھ دودھ کے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انڈین اڑن لومڑی یا انڈین فلائنگ فاکس۔ انڈین اڑن لومڑی یا انڈین فلائنگ فاکس پاکستان اور انڈیا میں پائی جانے والی چمگادڑوں میں جسامت میں سب سے بڑی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اڑن لومڑی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ آبادی والے علاقوں کے قریب واقع درختوں پر بھی روسٹنگ کرتی ہے، اس لیے انہیں بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا۔ لاہور میں باغ جناح میں آپ اکثر ان کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ شوخ رنگوں کی چمگادڑ ہے، جس میں سر اور گردن سرخی مائل بھورے رنگ کے ہوتے ہیں، جبکہ پشت کے اوپری حصے پر مالٹائی رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی تھوتنیں بھی کتے نما اور آنکھیں کافی بڑی ہوتی ہیں۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ 1.3 میٹر تک ہو سکتا ہے اور یہ کافی بڑی جسامت کی چمگادڑ ہے۔ اڑن لومڑی دن کے وقت میں باقی فروٹ بیٹس کی طرح درختوں سے الٹی لٹکتی رہتی ہیں۔ یہ زیادہ تر باغات کے قریبی علاقوں میں واقع درختوں پر رہتی ہیں۔ آج سے 30-40 سال قبل ان کی آبادی پاکستان میں کافی زیادہ تھی، لیکن اب پاکستان میں اڑن لومڑی کافی نایاب ہو گئی ہے، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ باغات کے مالکان اب انہیں بالکل بھی برداشت نہیں کرتے۔ لاہور میں باغ جناح میں یہ آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ لاہور ہی میں مہالنڈر مینگو گارڈنز کے قریب ان کی ایک کالونی 1970 کی دہائی میں موجود ہوا کرتی تھی، لیکن اب انہیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں اب بھی ان کی 1-2 کالونیاں موجود ہیں۔ لاہور میں چھانگا مانگا کے جنگل میں یہ آپ کو اب بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ کراچی اور سندھ کے اندرون میں بھی کچھ مقامات پر ان کی کالونیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ پاکستان میں کچھ حکیم حضرات کا ماننا ہے کہ انڈین اڑن لومڑی کی چربی گنٹھیا اور جوڑوں کے درد کے علاج کے لیے مؤثر ہے، جس کی وجہ سے ان کا شکار بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اب ان کی تعداد کافی کم ہے، اسی وجہ سے پھلوں کو ان سے کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ اڑن لومڑیاں بڑی کالونی میں رہنے والی چمگادڑیں ہیں اور ان کی کالونی میں 500-600 چمگادڑیں ہو سکتی ہیں۔ یہ درخت میں اپنی مخصوص جگہ پر ہی روزانہ روسٹ کرتی ہیں اور اپنی جگہ کسی دوسری چمگادڑ کو نہیں دیتی۔ ان کے سونگھنے کی حس بھی کافی تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پھلوں کی موجودگی کا پتہ لگا لیتی ہیں۔ پاکستان میں ان کی بریڈنگ کا موسم نومبر یا دسمبر تک ہوتا ہے۔ نمبر 4، شارٹ نوزڈ فروٹ بیٹ۔ شارٹ نوزڈ فروٹ بیٹ پاکستان میں پائی جانے والی فروٹ بیٹس کی چاروں انواع میں سب سے چھوٹی نوع ہے۔ ظاہری طور پر یہ فلوس فروٹ بیٹ سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس کی چھوٹی جسامت اور تیزی سے پر پھڑپڑانے کی خصوصیت کی وجہ سے اسے بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کی ناک بھی جسامت میں چھوٹی ہوتی ہے۔ شارٹ نوزڈ فروٹ بیٹ زیادہ سوشل نہیں ہوتی، اس لیے ان کی کالونیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ دن کے وقت 3 سے 4 چمگادڑوں کے گروہ کی شکل میں درختوں وغیرہ پر پائی جا سکتی ہیں۔ ان کو آسانی سے دیکھ پانا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو ان کی تعداد کم ہوتی ہے اور دوسرا یہ درخت کے گھنے حصے پر روسٹ کرتی ہیں۔ شارٹ نوزڈ فروٹ بیٹ کراچی اور ملیر کے علاقوں میں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ یہاں موجود فارمرز کے مطابق اس علاقے میں ایک چھوٹی جسامت کی فروٹ بیٹ موجود ہے جو چیکو کا پھل کھاتی ہے، لیکن کراچی اور ملیر میں ان کی تعداد اب اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ پاکستان میں صرف یہیں اور آس پاس کے کچھ علاقوں میں ہی موجود ہیں۔
حالیہ سالوں میں حیدرآباد اور اندرون سندھ میں کیلے کی کاشت کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا ہو۔ فروٹ بیٹس بہت سے پھلوں کے بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پھلوں کی پولینیشن میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ باقی چمگادڑوں کی طرح شارٹ نوز فروٹ بیٹ بھی رات کو ہی سرگرم ہوتی ہے۔ اس کے پسندیدہ پھلوں میں چیکو، امرود، کیلا اور لیچی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ شام کو اندھیرا ہونے سے پہلے نکل آتی ہیں اور اپنی خوراک کی جگہوں کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں۔ ان کی بریڈنگ کا موسم اکتوبر اور نومبر کا مہینہ ہے، جبکہ بچوں کا جنم فروری اور مارچ میں ہوتا ہے۔ دوستو، جنگلی حیات ہمارے ماحول کا حسن اور ملک کا سرمایہ ہے۔ ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوستو، جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نثار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔